Guys, welcome to the JJS vlog. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para kayong updated sa aming mga bagong ipapalabas na video. So, ang topic natin ngayon, tutorial kung paano kumuha ng babalo memes o mga memes. So, tara. Kung makikita nyo, nandito na tayo sa screen. Punta lang kayo sa YouTube. Ayan. Click nyo yan. Then, search nyo babalo memes for second. Scroll lang. Scroll lang ng scroll. Katulad nito. Baliw. What? Kung napili nyo yan, What the f? i-click nyo to. Share. Then, click yung copy link. Tapos, punta kayo sa Chrome. Dito. Pagkapunta nyo dyan. Pasensya na, medyo maingay yung manok. I-paste nyo. Paste. Wait nyo lang. Yan, pag naano na, i-click nyo ulit yung search. Then, yung i-click nyo to. Yung may sulat na yan. Click nyo lang yan. Then, ganyan nyo na. Puray nyo itong M. Yan. Tapos ipagto nyo yung gagawin. Tapos dito sa may tuldok, sa may YouTube, lagay nyo SSS. Click lang ulit. Hintayin nyo. Scroll lang. Wait nyo lang to. Allow lang. Tapos cancel. Ito may makita kang download. I-download nyo lang yan. X nyo lang yan. Dito pa rin kayo. Yun. I-download nyo. Yung pagka-pindot nyo, pindutin nyo lang yung nag-download. Then yan, pag nakita nyo na, open with video player. Yun lang. And then, back. Check nyo sa gallery. Punta ka lang sa gallery. Ito na. Wow naman! Ganun lang kasi. Wow! Wow! So, dito ko natatapusin itong video to.